خندار تعلقے کے ایک کوٹھا میں ڈکیتی کی واردات انجام دینے والے 7 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ 40 لاکھ روپے سے زائد کی مالیت کا سامان بھی ضبط کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ذرائع سے ملی تفصیلات کے مطابق ناندیڑ ضلع کے خندار تعلقے کے ایک کوٹھا میں پولیس اور لوکل کرائم برانچ نے ڈکیتی کی واردات انجام دینے والے ملزمین کو گرفتار کر کے ڈکیتی کی واردات کو ناکام بنا دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے کی گئی کارروائی کی تفصیلات کی معلومات دینے کے لیے آج ایس پی آفس میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع ایس پی شری کرشن کوکاٹے نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایل سی بی کی ٹیم کی جانب سے کی گئی کارروائی کی معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے ڈکیتی کی واردات انجام دینے کی کوشش میں ملوث 7 ملزمین کو گرفتار کیا ہے اور ان کے پاس سے 40 لاکھ روپے کی مالیت کا سونا، نقدی اور دیگر سامان ضبط کیا گیا ہے۔ 15 جون کی آدھی رات کو کوٹھا میں ایک تاجر گجانن یراوار کے گھر پر مسلح ڈکیتی کی گئی۔ ملزم کی تلاش کے لیے ایل سی بی کی ٹیم گجرات، راجستھان گئی تھی۔ گجرات سے 2 اور پربھنی اور ناندیڑ سے 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید 5 ملزمین فرار ہے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ شری کرشن کوکاٹے نے کہا کہ ان تمام کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور کیا اس گینگ نے مزید جرائم کیے ہیں اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناندیڑ شہر کا قدیم ترین اور معیاری تعلیمی ادارہ این ایس بی سینئر کالج میں بی اے، بی ایس سی اور بی کام میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر اردو میڈیم کے طلباء کے لیے گریجویشن میں اردو بحیثیت مضمون اختیاری آپشنل اور بحیثیت زبان دوم سیکنڈ لینگویج اختیار کرنے کی नांदेड जिल्ह्यामध्ये 15/6/2024 रोजी कवठा गावामध्ये कंधारा पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत एक दरोड्याचा गुन्हा दाखल झालेला होता। या दरोड्याच्या गुन्ह्यामध्ये गजानन येरावार यांच्या गजानन कृषी केंद्राच्या वर ते राहत असताना रात्री 3 वाजता एक टोळीने येऊन त्यांच्या घरातले सोनं आणि कॅश रक्कम ही चोरून नेलेली होती। त्यामध्ये 2 जण जखमी झालेले होते। एकाला पायाला इजा झाली होती आणि एकाला डोळ्याला इजा झालेली होती। तर या प्रकरणानंतर गांभीर्याने दखल घेऊन आमच्या टीम्सने विशेषतः एल सी बीच्या सर्व पथकांनी फार चांगलं काम केलं आणि तातडीने आरोपीची माहिती काढली, आरोपीचा पाठपुरावा केला आणि आज आपण 11 आरोपींपैकी 6 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। त्यापैकी सोनं जे 100% रिकवर झालेलं आहे आणि कॅशपैकी 8.5 लाख रुपये रिकवर झालेले आहे। जवळजवळ 75% रिकव्हरी आपण या आरोपींकडून केलेली आहे आणि गुन्हा उघडकीस आणलेला आहे। आरोपी यामधले काही आरोपी ॲक्सिडेंटमुळे ॲडमिट आहेत आणि काही आरोपी गुजरात आणि माउंट आबू राजस्थानमधून अटक करून आणलेले आहेत। हे आरोपी रेकॉर्डेड गुन्हेगार आहेत। यांच्यावर काही आरोपींवर 16 गुन्हे दाखल आहेत, काही आरोपींवर 8 गुन्हे दाखल आहेत आणि ते जेलमधून बाहेर बेलवर आहेत। त्यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई झालेली आहे। त्यामुळे हे रेकॉर्डेड आरोपी असल्यामुळेच आमच्या काही सहकाऱ्यांनी त्यांच्या वर्णनावरून त्यांची माहिती दिली आणि हा गुन्हा उघडकीस आला। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, गोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।